বছৰৰ বাবে আমি কেইটামান নতুন কাম কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকক সেই বিষয়ে জনাব খুজিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰিছে ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যই এতিয়ালৈকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ষ্টেট পে কমিশ্যন গঠন কৰা নাই কিন্তু আজি আমি অসমৰ প্ৰাক্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সুভাষ দাসৰ অধ্যক্ষতাত 8th Assam Pay Commission কনষ্টিটিউট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ কোনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পে কমিশ্যন কনষ্টিটিউট কৰা নাই নমস্কাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ লগত জড়িত পাঁচটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম খবৰটো হ'ল অষ্টম দৰমহা আয়োগ আৰু ইয়াৰ এৰিয়াৰ সম্পৰ্কত অষ্টম দৰমহা আয়োগত কৰ্মচাৰীসকলে কিমান টকাৰ এৰিয়া লাভ কৰিব এই সম্পৰ্কত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে 8th পে কমিশ্যন 5 CPCs এৰিয়াছ এনালাইচিছ ইতিমধ্যে হৈ যোৱা দৰমহা আয়োগসমূহৰ এৰিয়াৰ এটা বিশ্লেষণ Areas for minimum basic pay holders have varied significant across CPCs, while the 5th CPC gave around 11,200 over 21 months. পঞ্চম দৰমহা আয়োগত 11,200 টকা এৰিয়াৰ হিচাপত লাভ কৰিছিলে 21 মাহৰ আৰু সপ্তম দৰমহা আয়োগত এইটো 71,000 টকা হৈছিলে যিটোত 32 মাহৰ এৰিয়া আছিলে ঠিক একেদৰে সপ্তম দৰমহা আয়োগত খুব কম আছিলে মাত্ৰ 13,500 টকা আৰু পিৰিয়ডটো কম আছিলে মাত্ৰ 6 মাহৰ এৰিয়া লাভ কৰিছিলে গতিকে আপোনালোকে পঞ্চম ষষ্ঠ আৰু সপ্তম দৰমহা আয়োগত কিমান টকাৰ এৰিয়া লাভ কৰিছিলে গম পালে অষ্টম দৰমহা আয়োগত ইয়াৰ প্ৰতিফলন ঘটিব আপোনালোকে দেখিছে 8th পে কমিশ্যনত কিমান টকা পাব এক এনালাইসিস দিয়া হৈছে লেভেল 1ত আপোনালোকে দেখিছে 3.6 লাখ আৰু যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টৰৰ কথা আছে তাত অনুমানিক হিচাপত কোৱা হৈছে আৰু ঠিক একেদৰে যদি 2.0 হলে 3.6 লাখ হ'ব লেভেল 3 2.0 হলে 4.34 লাখ আৰু লেভেল 5 ত 2.0 হলে 5.84 লাখ সৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে এৰিয়া লাভ কৰিব ঠিক একেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টৰত কিমান টকাৰ এৰিয়া পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গম পালে এতিয়া আমি চাবলৈ আহিছো দ্বিতীয়টো খবৰলৈ যেটো আপোনালোকে জানে যে আগন্তুক নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে বিধানসভাৰ অসম চৰকাৰত সেই কাৰণে orders by the governor আহিছে যে অৰ্ডাৰখনত কোৱা হৈছে যে ইন প্ৰেজেন্স অফ দি চিফ ইলেকশ্যন অফিচাৰ আসামছ সমুকৈ মই কথাটো কৈ দিব বিচাৰিছো যে যেহেতু ইলেকশ্যন হ'ব গতিকে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে 9 এপ্ৰিল বন্ধৰ দিন হিচাপত ঘোষণা কৰা হৈছে অফিচ কাছাৰীবিলাক পাব্লিক হলিডে হিচাপত ঘোষণা কৰা হৈছে আগন্তুক অসম বিধানসভাৰ যেটো নিৰ্বাচন হ'ব বিভিন্ন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসমূহ তেওঁলোক নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থাকিব আৰু অন্যান্য অফিচ কাছাৰীসমূহ বন্ধৰ হিচাপত পাব্লিক হলিডে ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে যেহেতু জেনাৰেল ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে লেজিসলেটিভ এছেম্বলি 2026 এই সম্পৰ্কতে সেই দিনটো বন্ধ হিচাপত ঘোষণা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ দূৰদূৰণিৰ পৰা ভোটদান কৰিবলৈ অহা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু যিসকল তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থাকিব তেওঁলোক ইতিমধ্যে থাকিব গতিকে বন্ধ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে তৃতীয়টো খবৰলৈ আহিছো ৰাজ্যৰ দলৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উল্লেখ কৰা হৈছে কৰ্মচাৰী কল্যাণ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে কৈছে যে অসমৰ সকলো নিয়মীয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক OPS প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক কাম কৰাৰ পূৰ্ণাংগ সুস্থ পৰিৱেশ দিয়া হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু যেহেতু ৰাজনৈতিক দলসমূহে বিভিন্ন ইস্তাহাৰত তেওঁলোকৰ দাবী জনায় যেনো কয় আৰু OPSৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই কথাটো কৈছে যেটো কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে দৰমহা বিলসমূহ জমা দিবলৈ ট্ৰেজাৰীৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে বিলসমূহ জমা দিছে কিন্তু বহুতেই মনত প্ৰশ্ন যে কেতিয়ালৈ দৰমহাসমূহ বা পেনচনসমূহ পাব গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় আশা কৰিব পাৰিব যে 25 তাৰিখৰ পৰা যেহেতু আপোনালোকে পেনচনসমূহ লাভ কৰে গতিকে সেই একে সময়তে পেনচনসমূহ 25 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে 25 তাৰিখৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক একেদৰে আপোনালোকৰ দৰমহাসমূহ 1 তাৰিখৰ পৰা 1 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব যদিও বিলসমূহ আগতীয়াকৈ দিয়া হৈছিল যেটো ট্ৰেজাৰীত যথেষ্ট ভিৰ থাকে তথাপি নিৰ্দিষ্ট সময়তে আপোনালোকে পেনচন আৰু দৰমহাসমূহ লাভ কৰিব ধন্যবাদ कहना चाहेंगे कि सरकार के प्रति जो हमारे पेंशनर्स हैं सरकारी कर्मचारी हैं मेरे कर्मचारी भी शामिल हैं
उनको कुछ आशंकाएं हैं। सरकार ने काफी कुछ उनको दूर करने का भी काम किया है। हमें नेशनल काउंसिल के माध्यम से भी बात कही गई है कि पेंशनर्स के विषय को सरकार जो है पूरा विचार करेगी और उस पर 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट भी देगा। सरकार उसको लागू भी करने का काम करेगी। दूसरी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने का काम भी होगा। ऐसी बात नेशनल काउंसिल जेसीएम में कही गई है। इसके अलावा जो वैलिडिटी क्लॉज है उसको ये कहा गया है कि ये किसी कोर्ट केस की वजह से लाने का काम हुआ है, इसको आगे से इस्तेमाल करने का काम नहीं होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार के सरकारी कर्मचारी जो है वो देश की प्रगति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए बिना सरकारी कर्मचारियों के देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो विकास के पहिए चलाने वाले लोग हैं, विकास को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए, उनके दुख दर्द को समझा जाए, उनके साथ कोई अत्याचार और अन्याय नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स संघर्ष के जरिए अपनी मांगों हासिल करना जानते हैं, हमेशा हासिल किया है, भविष्य के लिए भी तैयार है। नेता और मंत्री का लगातार जो है वो पेंशन जो है वो बढ़ता है, बिल पास हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर पेंशनधारी जो जिनका चल रहा है उनका भी बंद कर दिया जाता है। इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बंद करने वाला काम तो पीछे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ, उसको खुलवाने का काम भी हमें लोगों ने किया और इतनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसकी वजह से सरकार को गारंटीड पेंशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एक ही बात जानता हूं कि अगर हमारे लोग इकट्ठे रहेंगे, एकता रखेंगे, तो चाहे जिसकी सरकार आए, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो निश्चित तौर पर अपना प्रयास करेंगे पेंशन बंद करने का, तनख्वाह कम करने का, कर्मचारी कम करने का। लेकिन अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जीत जो है वो कर्मचारियों की होगी और सरकार जो है वो जो भी जुल्म करना चाहती है नहीं कर रहा है। पहले की सरकारों के अंदर में पेंशन जो है वो बढ़ाई भी गई थी, तनख्वाह बढ़ाई गई थी, लेकिन जैसे ही अभी इस समय बीजेपी की वर्तमान जो सरकार है इसके अंदर में काट दी जाती है और तनख्वाह भी कटा दी जाती है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार सरकारी कर्मचारियों के साथ में, लेकिन अगर कहीं ऐसा मन बना रहे होंगे तो उनको अपने ऐसा मन बनाने की बात बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि देश का सरकारी कर्मचारी पूरे तौर पर संगठित है। जिस दिन वो तनख्वाह काटने की बात करेंगे उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, देश बंद होगा और सरकार जो है वो घुटने पर आकर के सरकारी कर्मचारियों को मांगों को स्वीकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद।